इंशाअल्लाह मैं दावत देना हाँ कारिउल मुकरी उस्ताजुल कुर्रा हज़रत मौलाना कारी अब्दुल मतीन शहीन साहिब माइक ते आन और अपने मखसूस अंदाज के अंदर प्यारे जे अंदाज के अंदर तरन्नुम वाली आवाज़ के अंदर कुरान मजीद सुनान। कारी अब्दुल मतीन शहीन साहिब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैक अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैक हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीह या अबत इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين। قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون.
أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا.
ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله يقولون يا ليتنا أطعنا الله يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فمن رآه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم. ما شاء الله حياك الله بارك الله. قاری المقری عالمی شہرت یافتہ قاری القرآن حضرت مولانا قاری عبد المتین شاہین صاحب
माशाअल्लाह बड़े ही प्यारे अंदाज दी अंदर कुरान मजीद दी तिलावत अजीम सआदत पेश कर रहे सन। ज़य्यिनुल कुरान बि अस्वातिकुम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाने आलिशान है कि अपनी आवाज़ां दे नाल कुरान मजीद नू खूबसूरत बनाओ। अल माहिरु बिल कुरानी मअस सफरतिल किरामिल बररा, रसूल मोहतरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माहिर कुरान, कुरान दा माहिर कुरान नू खूबसूरत अंदाज दी अंदर, हदर दी अंदर, तलफ़ुज़ दी अंदर, अरबी लहजा दी अंदर पढ़ने वाला क़यामत दा दिन होएगा अंबिया और फरिश्तियां दी सफ़ दी अंदर खड़ा होएगा। अल कुरान शाफ़िउन व मुशफ़्फ़अन, ए कुरान क़यामत वाले दिन कारी कुरान दा सफारशी बनेगा, इदी सफारिश नू कबूल किया जाएगा। व माहिल्लुन मुसद्दिक़, और यदि ये तस्दीक करेगा उन्होंने जन्नत दा दाखिला नसीब होएगा। मन जाअलहु इमामहु क़ादहु इलल जन्ना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस इंसान ने इस कुरान करीम नू अपनी ज़िंदगी दा ओढ़ना और बिछौना, रहनुमा बनाया, इमाम बनाया, ये कुरान उदू जन्नत के अंदर ले जान दा जरिया बनेगा। और वमन जाला खल्फ ज़हरिही साक़हु इलन नार, इस कुरान करीम नू जिसने छोड़ दिता, पसे पुछ डालिया, इहदे अहकामात नू ना मनिया, इहदी तिलावत ना कीता, अपनी ज़िंदगी दा मामूल ना बनाया, यही कुरान करीम उन्होंने जहन्नम के अंदर ले जान दा जरिया बन जाएगा। दुआ है अल्लाह ताला सानू कुरान करीम दे नाल सच्ची मुहब्बत, सच्चा प्यार नसीब फरमाए। कारी साहिब दा टाइम लैन दा असल मकसद यही सी कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद के अंदर हिफ्ज़ुल कुरान करीम दा अजीम इदारा मरकज़ दारुस सलाम दे नाम तो अल्हम्दुलिल्लाह अरसे दराज यानी कह लो कि जनवरी 2025 तो चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जड़े ने 17 पारे हिफज कर चुके ने। तो अपने बच्चियां नू इस इदारे का हिस्सा बनाओ, अपने बच्चियां नू कुरान करीम का हाफिज़ व कारी बनाओ। दुनिया के अंदर भी इज्जत का बाइस है, आखरत के अंदर भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नजात और कामयाबी का बाइस है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ साढ़े मेहमानाने गिरामी ज़रूर इंशाअल्लाह तशरीफ़ ले आएंगे, यकीनन आएंगे, और उन्होंने टाइम भी है वे थोड़ी देर तक इंशाअल्लाह पहुँचने वाले ने। उन्होंने टाइम से तकरीबन को 9:30 तक उन्होंने टाइम दिता, 9:30 पौने 10 तक इंशाअल्लाह मौलाना अल्लामा नासिर मदनी साहब इंशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा होंगे, पहुँचेंगे और ज़रूर पहुँचेंगे। साथियों का राबता है